नाज़िल साहब क्विकली ज़रा, क्योंकि ये सेगमेंट हमारा इसमें वक्त कम है, अब हुकूमत ने जो कुछ भी किया है, चलें अब तो कानून बन गया, पास हो गया, ठीक है, अक़दीरी अक्सरियत आपकी ज़्यादा भी थी लेकिन फिर भी हुकूमत ने करवा लिया, ये हासिल क्या करना चाहते हैं, इससे क्या नुकसान होगा आपको? देखिए मुनीब, पहले तो जिस तरह मोहसिन ने बताया, फारूक नाइक साहब की उन्होंने बात कही, और वैसे भी 80% इसके अंदर जितनी तरामीम की गई हैं उसमें पीपल्स पार्टी का और दीगर अपोजिशन की जमातों का बहुत बड़ा कलीदी किरदार रहा है। और ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब के हुकूमत को बहुत सारी ऐसी जो लॉ मेकिंग में जहाँ पर लूप होल्स हमें नज़र आ रहे थे उसमें अपोजिशन ने किरदार अदा किया ताकि आने वाले वक्त में ये कवानीन किसी के लिए गलत तौर पर इस्तेमाल ना किए जा सकें। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे अगर हम कार्रवाई देखते हैं तो पार्लियामेंट की कार्रवाई में आज जिस तरह प्रोसीडिंग्स को बुलडोज ये हुकूमत ने किया, एक अपोजिशन लीडर अगर बात करना चाहते हैं वो डाइस के पास जाके कह रहे हैं मुझे बात करने का मौका दिया जाए, उनको बोलने का हक नहीं दे रहे। तो आप अगर सोलो फ्लाइट करके आप जस्ट एक अपने पावर पॉलिटिक्स दिखाना चाहते हैं तो इसका मैसेज भी अवाम पे अच्छा तासुर नहीं जाता। देखिए हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के हक में वो कवानीन बनाए जाएं जो कि ओवरऑल एक्सेप्टेबल हों। ये एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में अगर आप देख लें तो ये कवानीन जो है ये बहुत ही इंतहाई अनडेमोक्रेटिक भी हैं और इनह्यूमन भी हैं कि आप किसी भी शख्स को ऐसे ही बगैर किसी प्रूफ के, बगैर किसी सबूत के आप 4-4 महीना 6-6 महीना अंदर कर लें और तफ्तीश के नाम पे उनको आप जो चाहे कर लें। तो ये रवैया दुनिया में जिस वेस्ट की हम मिसालें देते हैं, और स्पेशली हुकूमती जमात से तो हमेशा मिसालें वेस्ट की दी जाती हैं। मैं इनसे पूछती हूँ कि किस मुल्क में ये हक दिया है हुकूमत को कि आप किसी भी शहरी को बगैर किसी प्रूफ के, बगैर किसी सबूत के उठा के साला साल लेकर उनको इन्वेस्टिगेशन के नाम पे आप अंदर कर लें। तो ये मेरा ख्याल है नैब के ओवरऑल दुनिया में जो कवानीन बने हैं ये मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, अब एक इंटेलिजेंस यूनिट भी है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यूके का, वहाँ पर एक नेशनल क्राइम एजेंसी है, मनी लॉन्ड्रिंग को भी वो डील करते हैं। देखिए दुनिया में एक पैरानोया है टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से। अब वहाँ पर इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी के नाम पर बहुत सारी मुजाहरे हुए, सब कुछ हुए, आज भी होते हैं, लेकिन बहुत सा कानून बना है, बहुत कुछ हुआ है इस हवाले से। लोगों की जो आज़ादी सी शख्सी आज़ादी थी वो भी किसी हद तक सल्ब की गई है मुख्तलिफ ममालिक के अंदर इसी इशू को लेकर। हुआ है मुनीब, आपकी बात दुरुस्त है, और मुनीब ये बात भी दुरुस्त है कि फैटिफ का ज़्यादातर जो जोर था वो बैंड आउटफिट्स के ऊपर था और जो टेरर फाइनेंसिंग है उसके ऊपर था। और ये एक पूरी दुनिया भर में ये जो हालात ऐसे पैदा हो गए थे कि इन चीज़ों को सख्ती से देखा जा रहा है। लेकिन हमारे मुल्क में एक अनफॉर्चुनेट ट्रेंड है, डे वन से हुकूमत जो है वो सिर्फ अपोजिशन, करप्शन और अपोजिशन को लेबलाइज करके, करप्शन से लेबलाइज करके सियासत चमकाने की कोशिश कर रही है। तो मेरा ख्याल है जो असल इशू है, जो कोर इशू है, जहां पे आप टेररिज्म की रोकथाम के लिए कोशिश करते हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह पाकिस्तान हैज कम वे फॉरवर्ड, हमने बहुत उसमें आके बेहतरी की है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक इज अ सेफ प्लेस नाउ। पहले के हालात से आप कंपेयर करें, आज पाकिस्तान में बहुत बेहतरी आई है। अल्लाह करे हालात और हमारे ऐसी पुरअमन रहे। लेकिन फाइनेंशियली इस वक्त आपने खौफजदा कर दिया है, एक कारोबारी तबके को खौफजदा, कारोबारी तबका अगर खौफजदा हुआ है, डरा के खौफजदा करके अगर रखेंगे तो आपकी मईशत कैसे चल पाएगी? प्राइम मिनिस्टर का तो राजा साहब मौकफ ये है ना, वो कहते हैं जी भाई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की तो नैब के पास हो, किसी के पास हो, आपको डर कैसा? और वो कहते हैं आज भी उन्होंने यही बात की है, जरा इख्तिसार से बताइएगा। वो कहते हैं भाई दे देते अपने सबूत उस वक्त होता, अब आपने की है, जाली अकाउंट्स भी हैं, टीटियां भी हुई, सब कुछ हुआ, वो तो फिर आपको पता है एक लंबी लिस्ट है। आपको क्यों लगता है कि ये इस्तेमाल करेंगे और ये इस्तेमाल होगा? अब तो कानून बन गया, क्या होगा आगे? देखिए हमने आज भी जो मलिका बुखारी ने अमेंडमेंट्स पेश किए हैं, वो अमेंडमेंट्स जितनी भी पेश किए हैं वो सारी की सारी अमेंडमेंट्स हमने बनाई हुई। मैं हैरान होता हूँ कि इनको बना के दी कि यार कानून को भाई तुम्हें अगर लॉ का नहीं पता और तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। आपको पता है जितनी आज हमने अमेंडमेंट्स दी हैं, ये अमेंडमेंट्स इन्होंने जब पूछा फैटफ वालों से कि जी अपोजिशन हमें ये चीज़ें लिख के दे रही है, उन्होंने कहा कि अपोजिशन ने तुम्हें बिल्कुल ठीक लिख के दिया है, ये चीज़ें होनी चाहिए थी, ये करवाओ, ये जी फैटफ वालों ने कहा। अच्छा, इनको बाद में पता चला कि जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने यही तरमीम पिछले नेशनल असम्बली के सेशन में मलिका बुखारी के नाम से प्रिंट हुई और उन्हें वापस ले ली। तो आज क्या जादू का वो कौन सा जिन आ गया जिसने कहा कि वो तरामीम जो है पेश करें?
جو کہ ہم نے بنوائی تھی. اگر ہماری بنائی ہوئی چیزیں جس میں ہم اپنا مانگ رہے ہوتے ہیں ان سے کسی قسم کا NRO, تو پھر ہماری بنائی ہوئی چیزیں اپنے قانون میں کیوں ڈالی ہیں؟ کیونکہ آپ کو قانون میں آپ کے قانون میں نقائص تھے جو ہم نے سیدھے کیے ہیں. اب اگر آپ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنا چاہتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی ایگو پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ سے بڑی ہے, اور مجھے خود پتہ ہے میرے سامنے وزیر اعظم صاحب نے یہ نہیں ہونے دیا کہ یہ سب کچھ کنسنشل ہو سکتا تھا, یہ سب کچھ ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے, یہ صرف پرائم منسٹر اور شہزاد اکبر, یہ دو بندے, دو شخصیات, شہزاد اکبر نے ان کو ایسا غلط بریف کیا اور غلط باتیں کی, اور یہ کہ ہم کوئی NRO مانگ رہے ہیں یا ہم کوئی چیزیں مانگ رہے ہیں, انہوں نے غلط بریف کیا. پرائم منسٹر کو اپنے ساتھ قانون کو سمجھانے والے آج بھی 2-3 لوگ رکھنے چاہیے جو ان کو بتا سکیں ٹھیک ہو گیا کہ اصل بات کیا ہے. غلط گائیڈ کرتے ہیں, مس گائیڈ کرتے ہیں. ٹھیک. اچھا شندانہ صاحب, کنکلوڈنگ ریمارک آپ کا اس حوالے سے, بیکاز وہ کہتے ہیں اوور ڈو کیا آپ نے, افیکٹو کی ریکوائرمنٹس نہیں تھی جو, اور پرائم منسٹر کی شاید ایگو بہت بڑی ہے اس حوالے سے. میرے پاس 2-3 منٹ ہے منیب صاحب, بس ذرا اتنا تو شاید نہ ہو سکے, لیکن ذرا بہت اختصار سے کرنا ہے, ہم سوری ذرا وقت کم ہے. اچھا ٹھیک ہے, اختصار, اوکے ٹھیک ہے. پہلی بات دیکھیں, کامن سینس کی یہ بات ہے, مان لیتے کہ جی ساری امینڈمنٹس ہم نے اپوزیشن نے دی, ہمیں تو کچھ نہیں آتا اور ہم نے ان سے سیکھ لیا اور ہم نے ڈال دیا, ہماری اچھائی ہو گئی, ان کی بھی اچھائی ہو گئی, تو پھر آج گئے کیوں؟ اگر اتنی ہی ساری امینڈمنٹس ان کی تھی پھر اس کو اپوز کیوں کیا؟ پہلی بات. دوسری بات, فیٹف کی جب بات کرتے ہیں اور جب وار آن ٹیرر کی بات کرتے ہیں, جی افواج پاکستان نے جو کیا پچھلے 15 سال میں نکالنے کے لیے, لیکن معذرت کے ساتھ وہ علاقہ میرا تھا جو امپیکٹڈ تھا. میں KP سے ہوں, میرا شہر بارڈر پہ ہے, اور جو جس سے گزرے نا وہ مجھے ہی پتہ ہے کہ ٹیرر فائنینسنگ کیا ہوتی ہے. سو معذرت کے ساتھ ایک کتابی بات ہوتی ہے کہ جی ٹیررزم ہوتی ہے, اور ایک جینا ہوتا ہے کہ ہر ہفتے آپ کے گاؤں میں بام ہو, آپ کی سڑک پہ بام ہو. تو پرائم منسٹر جب بار بار کہتے ہیں کہ اپوزیشن کو نہیں ہے سمجھ, معذرت کے ساتھ مجھے بھی کہنا پڑے گا کہ اگر کسی نے ٹیررزم دیکھی ہوتی اپنی آنکھوں سے, آج وہ بیٹھا رہتا, اپنی پارٹی کو ڈیفائی کر کے وہاں بیٹھ جاتا کہ نہیں یہ پاکستان کے لیے ضروری ہے. تیسری بات, آپ کو یاد ہے کہ ایک زمانے میں ایک سٹیٹمنٹ تھی کہ جی گھاس کھا لیں گے ہم لیکن بام ضرور پھوڑیں گے, اور پھر ہم پہ سینکشنز لگی, اور کیا ہوا؟ گھاس کسی بھی پاکستان کی لیڈر نے نہیں کھائی, یہ بیچارے غریب پاکستانیوں نے کھائی تھی, اور ہم نہیں چاہتے کہ مزید اور کوئی گھاس کھائے. اچھا آخری بات, اعتزاز احسن صاحب کی 1-2 کلپس نکال کے دیکھ لیں پچھلے کچھ دنوں کی. اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ نون لیگ کے خلاف آج کیوں وزیر اعظم نے تلخ باتیں کی ہیں, آپ اعتزاز احسن جو پیپلز پارٹی کی ایکٹیو سینئر ایکٹیوسٹ ہے, وہ آپ کو بتا دیں گے کہ ان کا نون لیگ کی کرپشن, لیڈرشپ کی کرپشن کے بارے میں کیا باتیں ہیں. آخری بات, کوئی بھی منی لانڈرنگ والا بندہ بیچارہ نہیں ہوتا منیب صاحب. یہ قوانین مالداروں کے لیے بنے اور مالداروں کی چیخیں نکل گئی ہیں, ڈریکونین لا ہیں, ہمارے ساتھ بیٹھے اس کو مل کے ٹھیک کریں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف مالداروں کے لیے ٹھیک ہوگا. اس کے اوپر پھر بھی ڈیبیٹ کی جا